sugars in a can of Red Bull. 38 grams of sugar. Let's measure that. So that's 8 teaspoons or 11 cubes of sugar in this drink. انت كتبلو تقول نزي مالتي كن زين شكر ابون كاف شايخا قبر ندحري لكاسب نروح ما مالك خاتبحال كمزي زي على زي ريد بول تفلطو يخ مبزحتنا والفيز حزاك كاب نايبون زبرت والفيز اللو اما على تكل تسلس حدا حدا غزي لو اسخان 4 كم زلو زغزيوم زخدون غزوم بزي سو حنت خبرو زي كلهم اب نفس وقف ستخايا كن منتا شكرت هل خلخا ندحر كندزن هل خلنا دا حقنا يتعنانا يز حبرتسب ابز حج زلو ولدت عنانا خبالاشو حقي كتبل تخليقا because look at this كن منتا شكرت يوم للو that's why ka energy drinks بال energy زبا كازبال فرفر كبلاكا خلي زلو كندز شكر وسيكا شكر دما حدا كابتك قداماي نزز حج زلو ولدو ابز حج زلنا زبن منጭና يستفلاليو طنا حمامات كوين زلو شكر يندحريلا اب حنت ريد بول تراي كن منتا شكر له 3 ولا 38 جرام له اب كالا عينت ابونادي شكر ابونادينا شاهينا كنز شكر كنت كم كلنا صلاله خويني تسمعنا بحبوق من كما جرام يتيونا له اب كالون كنز ولا يكون بربع الكل دي ابقل مله ما اشكر يزلو كان يستوعل كنكيل قالنا حج بقلل زبالك ቋንቋ ካንሰር ታይ ምኻኑ ገልጹልና ፕሊዝ ነዚያ ንስማዓያ ምክንያቱ ክርዳአና ክኸላሉ እንታይ ምኻኑ for a minute. What is cancer? Our entire body, our organs, our tissues are all made of cells. And depending on the tissue, the part of the body, these cells have different life cycles. They divide, they grow, they kind of do their thing, and then they die. This life cycle is embedded in the genetic code, and sometimes it's influenced by signals that are received from other parts of the body or things from the environment. Lots of things can influence this life cycle. Sometimes these cells can grow and divide and proliferate at an excessive rate, or sometimes they don't get that signal that they're supposed to die. Or sometimes it's both. A tumor is just that, when the cells are growing and dividing too quickly and or they're بحفشا كانسر زبحال حمام تايو أكالاتنا بليونات بزغصر وهيوتات زغميو أزي بزح وهيوتات يزالنا that's why دما ولا تساينس تكنولوجي زي ميديسن كندز معبل أزيو كبيد مخانو نتا أكالاتنا نكفوس ومخنياتو أزي بزح أبيدنا ترايس كاب حزب تشاينا زبزح وهيوتات عليهم زبلو لذي بليونس وهيوتات سلازلنا نخلاتهم كبهرياتهم كتصنعهم كتفلطهم اكو حجم زي ساينس بزح لوط عبيتي مصالو بحالو كنتاي مالتي كانسر زبحال اتوم وهيوتاتنا اغلغلوتهم سودو ميتهم كليلهم كباكالاتنا حدا غزي كن نزي سرعات مختال كابيو خلو مالتي كابت تفطراوي حقي وصاي كغبر خلو ابت غزي زموتولو كلين تزيكيلهم حدا غزي دما نت زنبرم سراح نتتزازنا أكالاتنا تحسهم ناتهم نجار كقبر خلو مالتيو سلزي بحفشة كانسر كبحال كله that's why كانسر أبز كانسر ناي رأس كانسر ناي لان كانسر ناي لب كانسر زبحال مهنياتو توم عاوز نبرو هيوتات كابت تزازنا أكالاتنا وصاي حدش تزاز حيزهم كود خلو ويدما نتتزاز نتنا أكالاتنا تزازات مختال كأبي خلو مالتيو زيد مايتي نت كانسر أزيو كبيت زقبر مهنياتو استفل عليه عينت كانسر سلزلو كاب منتاي بقصلو انتاي زبقصهم زلو سلمتاي كم خينهم ساينس نباتو كيريز خيد مزجزيون عزقل استفل عليه فيديوهات كابتم ناي تعود التكيلاتات ترغيبه كم سؤالكمي جو نزيا كم مرداتا ناي كانسر مسرت اورديت نخلونا يزي قبر لكم زلو مفلا دما كابت مجمريا فيديو انتايلاتنا تزعبي يصقم نايت انانا زخون زلو زي مفلاتنا زي too quickly and or they're just not dying when they're supposed to, which leads to that massive tissue. A benign tumor doesn't go anywhere. It doesn't invade other tissues. It doesn't metastasize. It doesn't spread through the bloodstream. A cancerous tumor can invade other tissues and it can spread through the bloodstream, called metastasis. Kind of like spreading seeds throughout the body that land elsewhere and then tumors grow there as well. Many people are sick through ignorance. I looked at what causes a reduction in your hydrochloric acid. How can you increase it? Stop drinking with the meal, start having breakfast like a king, lunch like a queen, tea like a pauper, and have the مبزحت حمامات أجمعت نايز عالم
بسنك زي مستوعلنا دنقرنانا دي مفلاتنا نيزمت تبلنا الله سلازي مسرت ولدنا قدم زفلط وزنبرو ابز حجتت امزيز زمصنا زلو استخاخيلا نعو كنجمرينا سو انتي تبلا لا قرص صبو غيركا تقرصالكا مساح دحان زخونه مغبت بلع مشيت ግን نيشتي وي كبلعكا تدكيسكا بزح تعናው لوط نخدغبر تخلا ميزان كان كالكا اوكي كالت وساقت بلا حنت قلال The juice of a lemon with a tiny bit of boiling water in it just before the meal because your lemon is acid and it's a great digestive aid. The other thing you can do حنت دما صماق ناي لمين مسبوعي ماي مالتيو ققد ممدبين توسيتكايا نبزح نتعنا انا خطقمنا تخري تبلنا لا ازي تفتراوي مخري انوز نسي حيش كاب تحميمكا بمدهانيتن بكنينان بمرفهن استوعلولو سلامتاي مخانو اب موداتاون كنريينا is put a quarter of a teaspoon of cayenne pepper in a little water and have that just before the meal. Won't it burn? It tingles a little bit, but it will also wake up the gastric glands. And it is in that way that you can increase your body's ability to digest. So نسرعة محقق ناي مقبنة محقازيو بليز إذا بكم زلهم حبريتا ناي نفسهم ريسيرش كبروا مس حكاين كوني مسكالك حتى زراربو إذن حبريتا بر حكمنا ومدهاني تايكونن كابستفل عليه كيلا تعد متسيو تتنكيغنا قن كنت قمالي اللي كم زلو وايتو صدوا أوكي ناو تازع أبي يتذكرمتني كلت فيديوهات كقرب لكم نرأيه The size, sunlight reduces the size of internal cancerous tumors. I thought sun causes cancer. انتاينا نسمع حي مبقسيت ناي كانسر مخانا كاب حي كنتنقا لنا كريم كنتقام لنا زبل زربا ابعدنا انت خيتكا اب حي يوم زنبراني كاب كرن كاب كباب خرن يمتي برتو حي زلو ابعدنا كانسر قالت شمعي فلتني سلامنتاي مخانو ازيا سبزي خدغلصلنا بتعمي زقرب Sunlight reduces the size of internal cancerous tumors. I thought sun causes cancer. Well, Everybody actually, says stay out of the sun because it causes cancer. That's right. They did a study at Baylor University where they took two groups of experimental animals. They gave one the standard American diet, which is terrible. They gave the other one a highly nutritious diet. Then they exposed both groups of animals to the ultraviolet rays of the sun. In the group on the standard American diet, 25% got skin cancer. In the group on the highly nutritious diet, not one animal got skin cancer. It's the way we're eating. زيادة مستير نكلت أب حدا ساينتفيكاوي مصنعة مالتيو حدا نا أمريكا دايت حما نا أمريكا تيبيكال أمريكان زبلعو زلو بزح صقما زلو مقبي إذا فاست فود نقلن زلو زمقبو انسساتات نبينهم أبصحاي أوصيومم كالو دما أزيو مأزاتها زلو ما مقبي زمقبو بينهم أوصيومم اتلصحاي نماني كاندي 15% ناي كانسر ناي قربت كانسر اتهم ناي امريكا دايت زي معبول عالم نبلعو زلنا ناي فاست فود ناي جلز تعشق مقبي جلتات نعوت مقبت خوينكا صحاي بقليلو ناب كانسر كتوزدكا تخل بنصارو طعي مقبي كمتناي عدنا كاب جراتومن كاب جوردينومن كاب اخلومن كاب زرኦምን ዘምጽዎ ዝበልዑ ዝነበሩ صحاي كاب ዝኾነ كانسر ተከላኸለሎ እምበር كانسر ኣይተምጻሎም ነይራ ኣብዚያ ድማ ያዘላታ ምስጢር ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለና ምግብናቶም ስለንበልዕ ዘለና ካብ صحاي ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ንሕና እውን እቲ ናቶም ሪስክ ስለ ዘለና ኣብ ዓድና ግን ነዚ ሓበሬታ ሒዝኩም ዓድና ክሰድዎ ከለኹም ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ምክንያቱ እቲ ኢንቫይሮንመንት ነዚ ፀገም ዘምጽእ ዘሎ እምበር ሰባት ከም ስለ ዝኾና ብተፈጥሮና ኣይኮነን ብተፈጥሮና ምጽሓይ እዩ ተፈጥሮና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና እዩ Skin cancer is a relatively new phenomenon in the last 60 years or so, and yet our ancestors for hundreds of years have been living outdoors, working outdoors, and they didn't get skin cancer. It's a new phenomenon. Exactly. Is the cancer with the cancer ዝበሃል ዘሎ ፍላይ እዚ ናይ ስኪን ካንሰር እዚ ምዕቡል እዚ ናይ ምግብታትን ናይ ኢንዳስትሪያል ምግቢ ምስ መፀ ከባቢ 3 ዓመት ዝመፁ ዘሎ ሕማማት እዩ ስለዚ ምስኦም ስለነብር ዘለና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እንተለኹም ኮይንኩም ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ዛ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዓድና ነቶም ኣብ ግራቶም ዝነብሩ ግን ከይፀልዎም ይኽእል እዩ ክንድምንታይ ካብ ግራቶም ይበልዑ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብንጹር ርግፀኛ ኣይኮን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መድሓኒት ክንሰምዕ ከለና ምኽሪ ንሰምዖ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለሉ ክንክል ኣለና እዚኣ ድማ እታ መግለፂት ኩሉ ግዜ ዝብላ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ወይ ሕክምናዊ ሓበሬታ ክመፀና ከሎ ንኸነስተውዕል ክሕግዘና እዛ ቪድዮ ክበቅ The medical field, the big pharmas, the biggest mafia ever. That's why they will never create a medication to heal. They will create a medication to cause a side effect, to heal one thing and cause 100 million things bad in your body. In other words, to keep you stuck to that doctor of yours. And the more you go, the sicker you become. And the biggest money maker is chemotherapy.
There is cure for cancer. There is cure. God, the Almighty God, has placed everything which the body needs in Mother Nature, in the plants, in the trees, in the shrubs, and everywhere. There is medication, natural, organic, that can make your immune system, which is the most powerful defense mechanism which God, through His wisdom, put in every human body's that immune system. There are so many things you can make this immune system strong. Nothing can touch you. እንታይ ብለና ኣሎ እቲ ዝዓበ ፀገም ኣብዛ ዓለምና ዘሎ እዚ ናይ መድሃኒት ዘፍርዩ ትካላት እዮም ምክንያቱ እሳቶም ዘምፅዎ መክሰብ እንትትርኢ ምሰንበትኩም ነርኩም ቢልዮንስ መክሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኸስብ ተኮይኖም እንታይ ክገብሩ ዘለዉ ዓሚል ክህልዎም ኣሎ ዓሚል ክህልዎም ተኮይኑ መድሃኒት ክቡኻ ከሎ ናይ ሓንቲ ሕማም ክሕውዩ ከሎ ኣብቲ መድሃኒትካ ግን ካልእ ሕማም ክትከም ትሓምም ይገብሩኻ እቲ ዝዓበ መክሰብ ናቶም ድማ ካብ ሕክምና ዘይትፍለ እንተኮይንካ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ መክሰብ ዘሎ እዚ ካንሰር ዝበሃል ሕማም እዩ እሱ ድማ ኬሞቴራፒ እናተደጋገመ ሙሉእ ክሳብ ትመውት ፅግዕተኛ ናቶም ከም ትኾን እዮም ገይሮምካ ዘለዉ ኣዝዩ ክቡር መድሃኒት ድማ እዩ that's why ድማ እዚ ሕማም እዚ ብዙሕ ግዜ ሰብ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ምዃኑ እውን ዝንገር ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ምክንያቱ ኣዝዩ ረብሓ ዘለዎ እዩ ኣብ ስዊዝ ዘለዋ ተን ዝዓበየ ናይ መድሃኒት ካምፓኒታት ኣብዚ ከተማና ዝነብረሉ እቲ ዝዓበየ ሓይልናተን ካልእ ኩሉ ገዲፈን ኣብ ካንሰር ጥራይ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝለዓለ መክሰብ ኣብኡ ስለ ዘሎ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና መድሃኒት ጽቡቕ ይፈርሎ እዩ ንብዙሕ ጥዕናታት ሕውዮም እዮም ሰብ ነዊሕ ከም ዝነብር ገይሮም እዮም ማዕረ እዩ ግን ነቲ ሰብ ግዙእ ናይ መድሃኒት ከም ዝገብርዎ ዘሎ ኣስተውዒልና ክንከይድ ኣለና ካብ ሓሚምካ ንሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና እዩ እቲ መንገዲ ስለዚ ተጠቐምሉ ዝሓበሬታ ኣይሆፕ ንጥዕናና ንኽነሎ ክሕግዘና ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ግደፍለይ ታንክ ዩ